Good morning guys. Kape tayo. Pandesal ako guys. Pandesal. Sabi naman tayo mga Pilipino, madumi daw ang pandesal. Kailangan natin hugasan. Hugasan natin dito kasi madumi eh. Madumi yung pandesal. Tapos natin hugasan. Kainin natin. Sarap ang pandesal guys, pag hinugasan, malinis na. Kasi marumi. Guys, hugasan natin uli. Kasi madumi, maraming dumi oh. Kaya hinugasan ko. Sarap pag nahugasan yung pandesal. Lalim ka. Guys, hanggang dito na lang guys. Bye. Ingat sa Baguio. God bless.